मसीह यस्सु के कादरुज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 33वें बाब की, बल्कि परसों हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 33वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 उसकी 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ निकालें, अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें खरूज की किताब उसके 33वें बाब की 12वीं आयत से यूँ लिखा है, और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे करम की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूहे जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तू जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदा के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम से हमने बड़ी खूबसूरत बातों को, बड़े खूबसूरत हवाले को सीखा है। खरूज की किताब उसके 33वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले जब परसों हमने खुदावंद के कलाम में से इसी चैप्टर की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को सीखा था, तो हमने देखा था कि खुदावंद जो है अपने बंदा मूसा को हुक्म करता है कि बनी इसराइल के लोगों को कोए सीना से लेकर कूच कर जाए और मुल्के कनान के सफर की तरफ जो है वो मजीद आगे की तरफ रवाना हो। और ये वाकया हमने देखा था कि यहाँ अब इस वाक्य तक यहाँ ये लोग पहुंच चुके हैं, इस समय तक पहुंच चुके हैं कि जब इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, तो इससे पहले खुदा की हजूरी जो है इनके साथ साथ चला करती थी, लेकिन सोने का बछड़ा बना देने के बाद खुदा कहता है कि अब मजीद मैं तुम्हारे साथ जो हूँ नहीं चलूंगा, बल्कि मेरा फरिश्ता तो तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुदा कहता है कि ये कौम जो है ये गर्दनकश कौम है, और अगर मैं इनके आगे आगे चला तो जरूर ये कौम जो है ये फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अपने गुनाहों के बायस, क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा को गुनाह से सख्त नफरत है। और ये कौम जो है ये कभी खुदा पर बुड़बुड़ाया करती थी, कभी मूसा पर बुड़बुड़ाया करती थी, और अगर मूसा को इनके पास आने में देर हो गई तो इन्होंने क्या किया कि अपने लिए सोने का बछड़ा ही बना डाला और उसी को खुदा कहकर उसी को पूजना शुरू कर दिया। तो ये बनी इस्राएली कौम के लोगों की जो है कमजोरियां थी, गलतियां थी, जो खुदा को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाज़ोकात इंसान तसव्वुर ये करता है कि हम इंसान कमजोर हैं, हम जैसे भी रहें खुदा हमें पसंद करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। याद रखें, खुदा के प्यार पर
خدا کے فضل پر، اس کی مہربانیوں پر میں اور آپ ہم کبھی بھی شک نہیں کر سکتے، کیونکہ پیار تو وہ سب سے ایک ہی جیسا کرتا ہے، مہربانیاں بھی وہ سب پر جو ہے وہ ایک ہی جیسی کرتی ہیں، رحم اس کا فضل سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ لیکن یاد رکھے جب بات آتی ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی، تو آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ بات جب آتی ہے مسیح کے ساتھ ہوا میں بادلوں میں اٹھائے جانے کی، مسیح یسوع کا استقبال کرنے کی، تو وہ بات جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایکول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خدا نے جو ہے انسان کے لیے کچھ لمٹس کو مقرر کیا ہے، اور خدا نے لازم ٹھہرایا ہے کہ خدا کے حکموں کو مانیں گے، خدا کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہی ہم آسمان پر بادلوں میں اٹھائے جائیں گے اور یسوع کا استقبال کر سکیں گے، تو ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں خدا سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر خدا سب سے ایک جیسا پیار نہ کرتا تو بائبل مقدس یہ ہرگز نہ بتاتی کہ خدا نے جب یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ پوری دنیا کے لیے قربان ہوا۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس کی قربانی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کا وارث وہی بن سکتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا، جو یسوع کو اپنی زندگی دے گا، اور لازم سی بات ہے جو یسوع پر ایمان لے آئے گا، جو یسوع کو اپنی زندگی دے دے گا، پھر وہ یسوع ہی کی مرضی پر جو ہے وہ عمل بھی کرے گا۔ اور اکثر اوقات یسوع مسیح کے ساتھ میں میرے اور اپنے تعلقات کو جو ہے وہ اسی بات پر ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یسوع کے ساتھ میری اور آپ کی محبت کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ جیسے ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ انسان ہم سے زیادہ کسی دوسرے میں دلچسپی لے، ہم سے زیادہ کسی دوسرے کے ساتھ بات کرے، ہم سے زیادہ کسی اور کی بات مانے۔ ہمیں پسند یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ سارا ٹائم جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگا رہے، ہمارے ساتھ وقت گزارے، ہمارے سارے نخرے اٹھائے، ساری ضدیں بھی پوری کرے، یہاں تک کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری غلط قسم کی بھی کوئی خواہش ہے یا ضد ہے تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ غلط خواہشات کو بھی وہ جو ہے وہ پورا کرتا جائے، لیکن ہر وقت وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہ سکے۔ تو جب یسوع کی ہم بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی کسی خواہش کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یسوع مسیح واحد ایک ایسا خدا ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا، جس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تو جب یسوع مجھ سے اور آپ سے ہماری محبت کو مانگتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو وہ مجھ سے اور آپ سے ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس سے ایسی ہی محبت کر سکے جیسی محبت وہ ہم سے کرتا ہے۔ اور پھر بات رہی اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہم سے بہت پیار کرتا ہے یا ہم کسی سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ہماری اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے یا جس سے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا بند کر دے۔ اور اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے جدا ہو جائے، تو حقیقتاً انسان ہوتے ہوئے جو ہے ہماری جان ہی نکل جاتی ہے، ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ جس انسان کو دیکھے بغیر ہم رہ بھی نہیں پا رہے، جس انسان سے بات کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، وہ انسان کس طرح سے ہم سے جدا ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہم سے دور جا سکتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ خداوند میری اور آپ کی محبت کو ایسا ہی چاہتا ہے کہ ہم ہر روز ہر وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ رفاقت میں رہیں، اور کوئی کام کوئی بات ہم سے ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے خداوند ہمارا ناراض ہو جائے یا اس کی حضوری جو ہے ہم سے جدا ہو جائے۔ تو بنی اسرائیلی لوگ جو تھے سفر کے دوران بیابان میں جب سفر کر رہے تھے تو وہ اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں جو ہے وہ کئی بار کرتے تھے جس سے خدا کو جو ہے وہ دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اور خدا کو یہ بات ساری پتہ تھی کہ خدا اپنا زور بازو بڑھا کر ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، چھڑا کر لایا۔ خدا نے ان کے لیے جو ہے وہ جنگ کی، فرعون سے جنگ کی، مصر کی فوجوں سے جنگ کی، اور مصر کو اس طرح سے خدا نے برباد کر دیا کہ اگر ہم ویسے تصور کرتے کہ کبھی بھی بنی اسرائیل کے لوگ مصر کو ذرا سی بھی آنچ پہنچا دیں تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ایسا جو ہے وہ ہرگز ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی آس پاس کے لوگوں کے لیے ایسا ممکن تھا، کیونکہ مصر کا بادشاہ فرعون اور مصری فوجیں جو تھی یہ بہت زور آور لوگ تھے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کا لشکر کوئی معمولی نہیں تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کا لشکر جن کے پاس کسی قسم کی کوئی جنگ کے سامان نہیں تھے، جن کی کوئی تیاری نہیں تھی، جن کے پاس کوئی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی سے لڑ سکے، کسی کو جواب دے سکیں، خدا نے اپنا زور بازو بڑھایا اور ان کو وہاں سے چھٹکارا دلایا۔ خدا نے ان کو غلامی کے گھر سے نکال کر جو ہے ان کو زندگی کی طرف لے کر آیا، آزادی کی طرف لے کر آیا، تاکہ خدا کے لوگ جن کی پہچان خدا کے نام سے ہوتی ہے وہ واقعی خدا کے طرح، جیسے خدا آزاد ہے، خدا چاہتے
کہ اس کے لوگ بھی جو ہے وہ آزاد رہ سکیں. لیکن جو خدا کے آزاد کیے جاتے ہیں, جنہیں خدا آزاد کر دیتا ہے, خدا ان سے جو ہے ایکسپیکٹ یہی کرتا ہے کہ وہ خدا کی تابعداری میں رہ سکیں, خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں. اور بنی اسرائیل نے جب جب خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے انکار کیا, خدا نے ہمیشہ جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا, ناراضگی کا اظہار کیا. اور یہ خدا کی ایک ناراضگی کا اظہار ہی تھا جب خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ میں آئندہ کو بنی اسرائیل کے آگے یا ساتھ جو ہے وہ نہیں چلوں گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے, موسیٰ خدا سے اس قدر اب پیار کرتا تھا, اس قدر موسیٰ جو ہے خدا کے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا خدا کے بغیر. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ کسی بات میں ہار نہیں مانتا, کسی بات میں ہمت کو ہار کر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ موسیٰ جو ہے وہ پھر سے خدا سے بات کرتا ہے. جیسے ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ موسیٰ خدا کو کہتے ہیں اگر تو ان کو نہیں معاف کر سکتا تو پھر تو میرا نام بھی جو ہے وہ اپنی کتاب سے کاٹ ڈال. تو آج کی جب ہم ریڈنگ ہم نے کی ہے تو یہاں پر ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ ایک اور مزید آگے اپنا قدم بڑھاتا ہے, سٹیپ اٹھاتا ہے, تاکہ خدا کی حضوری جو بنی اسرائیلیوں سے جدا ہو چکی ہے وہ پھر سے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ رہے. کیونکہ موسیٰ جو ہے اب خدا سے اس قدر گہری رفاقت میں رہتا ہے, اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری کے بغیر جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہتا. اگر ہم موسیٰ کے پاس خدا کی قدرت کا غور کریں تو ہم نے آلریڈی جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے خروج کی کتاب کے. ہم تقریباً ابھی آج 33 باب جو ہے 33 چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا کہ کس طرح سے خدا نے موسیٰ کو جو ہے وہ معجزات کی قدرت بخشی تھی, اختیار دیا تھا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو بڑھاتا تھا تو معجزات ہو جاتے تھے, موسیٰ اپنے منہ سے کچھ کہتا تھا تو وہی ہو جاتا تھا جو موسیٰ نے کہا ہوتا تھا. تو اب یہاں موسیٰ آلریڈی دیکھ چکا تھا کہ خدا کی قدرت کس قدر جو ہے میرے اندر کام کرتی ہے کہ میں نے لاٹھی کو بڑھایا تو کلزم جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اس ساری قدرت کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود, خدا کے ساتھ اس اٹیچمنٹ کو دیکھنے کے باوجود, موسیٰ جو ہے یہاں پر اب فخر نہیں کرتا. وہ خدا سے ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ خدا نے اگر کہہ دیا کہ اب میں آگے نہیں چلوں گا تو چلو خدا نے مجھے تو قدرت دی ہے, خدا نے مجھے تو اپنا مسا دیا ہے, میں ہاتھ بڑھاؤں گا اور سارے کام ہو جائیں گے. یہاں موسیٰ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں. کئی بار میں اور آپ ہم تیار ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں, کہتے ہیں جی چلو ہم خدا کا نام لے کر شروع کر دیتے ہیں, آگے جو ہوگی دیکھی جائے گی. یاد رکھیں یہاں موسیٰ جو ہے وہ صرف خدا کا نام لے کر نہیں چلنا چاہتا, بلکہ موسیٰ یہاں پر خواہش یہ کرتا ہے کہ خدا خود ہمارے ساتھ چلے. مجھے اور آپ کو, ہمیں بھی خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو جی قدم بڑھاتے ہیں دیکھی جائے گی جو آگے ہوگی. ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی کو اپنے ساتھ لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. اور جب تک خدا ہمیں کسی بات کے لیے کنفرمیشن نہیں دیتا ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ سٹیپ آگے نہیں بڑھانے چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں خدا کو ساتھ لیے بغیر ایک بار قدم اٹھایا تھا اور اس کا نقصان جو ہے مجھے اپنی زندگی میں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے. تو بعض اوقات صرف میں نہیں ہوں, کئی ہمارے مسیحی لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کو جو ہے وہ اول درجہ نہیں دیتے, خدا کی مرضی کو سامنے نہیں رکھتے, اہمیت نہیں دیتے. تو پھر اس کا جو انہیں اجر ملتا ہے وہ زندگی بھر انہیں اس کی سزائیں جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہیں. تو اس لیے اگر میں اور آپ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی سٹیپ آگے لینا ہوتا ہے تو میرے نزدیک ہمیں موسیٰ کی طرح بن جانا چاہیے. ہمیں ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ خداوند تو خود جب تک تیری مرضی نہیں ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے. خداوند تو ہمارے ساتھ چل تو ہی ہم آگے چلیں گے, ورنہ خدا کے بغیر. یاد رکھے موسیٰ کے پاس معجزات کی قدرت تھی, بڑا اختیار تھا موسیٰ کے پاس, اس کے باوجود موسیٰ نے آگے بڑھنے کی خواہش نہیں کی. بلکہ آگے جا کر جب ہم موسیٰ کے الفاظوں پر غور کرتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ موسیٰ جو ہے وہ خدا کو مناتا ہے, اس کو تیار کرتا ہے کہ تو ہم سے یہاں سے جدا نہ ہو, تو آگے کو بھی ہمارے ساتھ چل. 12ویں آیت میں لکھا ہے اور موسیٰ نے خداوند سے کہا دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل, پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا, حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے. تو اب موسیٰ کے اس انداز کو, جو اس کی گفتگو کا, جو اس کی باتوں کا انداز ہے خدا کے ساتھ, یہ انداز بڑا خوبصورت اور بڑی گہری رفاقت کو, بڑے کلوز ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے, پروف کرتا ہے
कि वाकई जैसे हमने परसों सीखा था कि खुदा मूसा के साथ ऐसे बातें किया करता था जैसे एक दोस्त रूबरू एक दूसरे के साथ बात करता है, वैसे ही तो यहाँ पर मूसा के ये जो अल्फाज हैं ये वाकई मूसा की गहरी खुदा के साथ रफाकत को जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं। और आगे 13वीं आयत में लिखा है, बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे और ये ख्याल रख के ये कौम तेरी ही उम्मत है। अब यहाँ मूसा जो है वो खुदा से बात तो कर रहा है, लेकिन बात मूसा कर क्या रहा है? मूसा खुदा के आगे दरखास्त क्या पेश कर रहा है? मूसा यहाँ पर खुदा को साफ साफ इस बात के बारे में भी खुदा की जो है वो तवज्जो मांग रहा है, उसको याद करा रहा है कि ये जिस कौम को तू छोड़ने की बात कर रहा है, जिसके लिए तू कह तो रहा है कि ये गर्दनकश कौम है, आइंदा को मैं इस कौम के आगे आगे नहीं चलूंगा, इस कौम के साथ साथ नहीं चलूंगा। मूसा यहाँ पर खुदा को ये बात जो है वो जिताता है बाकायदा कि ये कौम जिसको तू छोड़ने की बात कर रहा है, तू इस बात को नजरअंदाज ना कर कि ये कौम, ये जो उम्मत है ये तेरी ही उम्मत है, ये तेरी ही कौम है, ये तेरे ही चुने हुए लोग हैं। इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को तूने ही चुना था, तूने ही उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी नस्ल को मुल्के कनान तक जरूर लेकर जाऊंगा। तो अब तेरी कौम के लोग अगर इंसान होते हुए कमजोर पड़ गए हैं, उन्होंने गुनाह भी कर लिया है, तो भी लाजिम है कि तू अपनी उम्मत को ऐसे रास्ते में जो है वो ना छोड़कर जा, तू अपनी उम्मत से, अपने लोगों से जुदा ना हो। तो ये मूसा की किस कदर गहरी मोहब्बत है खुदावन के साथ कि वो खुदा के बगैर जो है वो आगे एक कदम बढ़ना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता। और मुझे और आपको, हमें भी सीख लेना चाहिए। अगर अभी कभी हम अपनी जिंदगी में महसूस करें कि खुदा हमारी इस ख्वाहिश से, खुदा हमारी इस कोशिश से राजी नहीं है, तो हमें भी ठान लेनी चाहिए कि अगर खुदावंद राजी नहीं तो हम भी वो काम अपनी जिंदगी में जो है वो हरगिज नहीं करेंगे। हम अपनी जिंदगी में वही कदम उठाएंगे, वही काम करेंगे, वही फैसला करेंगे जिससे हमारा खुदा राजी है। और अगर खुदा राजी नहीं तो हमें भी राजी होने की जो है वो कोई जरूरत नहीं। तो आगे चलकर हम मूसा की इन बातों का असर देखते हैं। 14वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। तो अब मूसा जब खुदा से बातें करता है, खुदा से दरखास्त करता है, उससे इल्तमास करता है, रिक्वेस्ट करता है, ये सारी बातें जता जता कर, तो अब खुदा क्या कहता है? खुदा क्या मूसा को नजरअंदाज कर देता है कि बनी इस्राइल ने अब सोने का बछड़ा बना दिया था, तो अब मूसा जितनी बार मर्जी मुझे कहे कि खुदावंद मेरे साथ चल, तो मैं मूसा को मुकम्मल नजरअंदाज कर दूंगा। यहाँ अब खुदा बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ किए हुए वादों को जो है वो याद रखता है, भूलता नहीं, उनको नजरअंदाज नहीं करता। और यही बात इस बात को साबित करती है कि हम वफादार रहें या ना रहें, मेरा और आपका, हमारा खुदा जो है वो हमेशा वफादार रहता है। और ये खुदा की वफादारी थी उसकी उम्मत के साथ, उसके लोगों के साथ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ, मूसा के साथ और बनी इस्राइल की सारी कौम के साथ, कि आखिर खुदा कहता है कि मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम भी दूंगा, तुझे सुकून भी दूंगा। याद रखे, जिसके साथ खुदा चलता है वो तूफानों में भी चले, वो कांटों पर भी चले, वो आग में से भी गुजरे तो वो सुकून में होता है। लेकिन जिसके साथ खुदा नहीं होता वो फिर, मैं कहूंगी अगर दुनिया के अल्फाजों को हम यूज कर लें, वो फिर जहाजों में सफर करे या कोई आला दर्जे की कुर्सियों पर बैठे, आला से आला मुकाम हासिल कर ले, उसकी जिंदगी में सुकून जो है वो हरगिज नहीं हो सकता, आराम उसकी जिंदगी में जो है वो हरगिज नहीं हो सकता। आराम अगर हमें मिलता है तो वो खुदावंद के साथ चलने से मिलता है, जो खुदा के साथ नहीं चलता वो आराम जो है वो हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ खुदा मूसा के साथ चलने का वादा भी करता है और उसको आराम देने का भी वादा करता है। और आगे 15वीं आयत में लिखा है, मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। तो अब मूसा यहाँ पर खुदा को बताता है, खुदा के आगे इजहार करता है कि किस कदर हमें तेरी जरूरत है, हम तेरे बगैर किस कदर अधूरे हैं, नामुकम्मल लोग हैं, हमें आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं, हम इस काबिल नहीं कि हम आगे चल जाएं। और इसीलिए वो कहता है कि अगर तू हमारे साथ नहीं चल सकता
تو ہمیں بھی آگے لے کر نہ جا، کیونکہ تیرے بغیر جا کر جو ہے ہمیں جانا ہی منظور نہیں، ہمیں منزل پر پہنچنا ہی قبول نہیں۔ اور کاش کہ میں اور آپ ہم بھی ایسے ہی موسیٰ کے جیسے ہو جائیں اور کہیں کہ وہ منزل جو ہمیں خدا کے بغیر ملتی ہے، ہمیں وہ منزل ہی قبول نہیں، ہمیں وہ راستہ ہی قبول نہیں جو ہمیں خدا کی حضوری سے، خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ اور کاش کہ ہم خدا کی حضوری سے اس قدر محبت رکھیں جیسی محبت موسیٰ نے رکھی۔ تو یاد رکھے، جیسی برکتیں موسیٰ کو ملی، مجھے اور آپ کو ہمیں بھی وہی برکتیں ملیں گی۔ جیسی رفاقت خداوند کے ساتھ موسیٰ کو ملی، مجھے اور آپ کو ہمیں بھی خدا کے ساتھ ویسے ہی گہری رفاقت جو ہے وہ ضرور ملے گی، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ عمر بھر جو ہے وہ ملتی رہے گی، اور بعد میں ہمیشہ کے لیے تو ہمیں جو ہے وہ اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو آگے چل کر جب 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روح زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ ایک اور خوبصورت خصوصیت کا بیان کرتا ہے کہ یہاں اگر خدا ان کے ساتھ چلے گا، خدا کے لوگ خدا کے ساتھ رہیں گے اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا، تو یہ ضرور ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کی قوم جو ہے وہ دنیا کی نرالی قوم، دنیا کی عظیم قوم، دنیا کی مبارک ترین قوم ٹھہرے گی۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں پر خدا کی خاص برکت تھی، ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی کہ آسمان کا خدا جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اور انسان، بنی اسرائیلی قوم بھی اگر خدا کے ساتھ بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، خدا کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے جو وعدہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ نسل در نسل کا ہے، وہ وعدہ کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں۔ البتہ جب جب خدا کے خلاف گناہ کیا جائے گا، خدا گناہ کی سزا جو ہے وہ ضرور دے گا، اور خدا توبہ کا بھی موقع دے گا۔ خدا صفحے ہستی سے اس قوم کو نہیں مٹا دے گا، بلکہ خدا ہر روز اپنے لوگوں کو، جیسے بنی اسرائیلیوں کو خدا بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، جب میں اور آپ ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم بھی انسان ہوتے ہوئے کئی بار غلطی کر جاتے ہیں، ہم ارادہ نہیں کرتے، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اب بھی خدا ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ میں اور آپ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم 100% پرفیکٹ ہو گئے ہیں، گناہ اب ہماری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ یاد رکھیں ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اپنی زندگی کے کسی بھی موقع پر کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر پہلی بات تو ہمیں جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا اس غرض سے کہ خدا ہمیں معاف کر ہی دے گا، لیکن اگر اچانک اتفاق سے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کی حضوری کے دروازے کو ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ بند نہیں سمجھنا، بلکہ ہمیشہ خداوند کے پاس بھاگ کر آنا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر سے ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے وہ بار بار ہمیں توبہ کا موقع بھی اسی لیے دیتا ہے، تاکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی حضوری سے جو ہے وہ کبھی بھی جدا ہوں۔ ہم اپنی غلطیوں کے وجہ سے کئی بار خدا کی حضوری کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن خداوند یہی چاہتا ہے کہ اس کی حضوری، اس کے روح کا مسا جو ہے وہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں رہے اور کام کرتا رہے۔ یہی ہمارے خدا کی وفاداری اور اس کی محبت ہے۔ آگے چل کر 70ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تو یہاں اب خدا جو ہے موسیٰ کو پھر سے اس بارے میں جو ہے تسلی دیتا ہے، اس کو اطمینان بخشتا ہے، اس کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ موسیٰ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اور میں واقعی اگر تو نے مجھے یاد دلایا ہے، تو نے مجھے جتایا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ تو مجھے بنام جانتا ہے، تو میں واقعی تجھے بنام جانتا بھی ہوں، تیرے ساتھ بھی چلوں گا، اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور آئندہ کو بھی رہے گی۔ اور یاد رکھے یہی الفاظ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آج ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ الفاظ صرف خدا نے موسیٰ کو کہے تھے، خدا کے کلام کی باتیں جتنی موسیٰ کے لیے تھی وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، اور خداوند آج مجھے اور آپ کو ہمیں یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ لپٹے رہو، میری وفاداری میں رہو، تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا،
तुम्हारे ऊपर मेरे करम की नजर भी रहेगी और मैं तुम्हें बानाम जानता हूँ। मुझे और आपको हमारी पैदाइश से पहले, इस दुनिया में आने से पहले हमारा खुदा जो है हमें जानता था और वो आज भी जानता है और हमारे नाम उसकी जिंदगी की किताब में लिखे हुए हैं। और याद रखें, अगर हमारे नाम जिंदगी की किताब में लिखे हुए हैं तो खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और अपनी मोहब्बत में वो हमसे यही चाहता है कि हम भी उसके साथ बेपनाह मोहब्बत करें और उसी से लिपटे रहें। तो आगे चलकर 18वीं आयत में लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। और 19वीं आयत में लिखा है, उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदा के नाम का ऐलान करूंगा और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान हूँगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा जो है खुदा से फरमाइश करता है, उसके आगे जो है अपनी ख्वाहिश रखता है कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। तो अब अगर हम कहें कि मूसा ने अभी तक खुदा के जलाल को नहीं देखा था, तो याद रखें इससे पहले मूसा जो है वो बाकायदा खुदा के जलाल को देखता आ रहा है, खुदा की हजूरी का गहरा बल्कि गहरा तरीन गहराई से तजर्बा करता आ रहा है। लेकिन आगे फिर मूसा कहता है कि तू अपना जलाल और मजीद मुझे दिखा, मेरे साथ चल। और खुदा भी उसको इस बात की खूब यकीन दहानी कराता है और कहता है कि मैं अपनी सारी नेकी जो है वो मुकम्मल तौर पर तुझ पर जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। और आगे लिखा है, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान हूँगा, जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। तो याद रखें, यहाँ खुदावंद जो है वो कहता है कि जिस पर मैं चाहूंगा मेहरबानी करना उस पर मेहरबानी करूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा के अगर कहर के अल्फाजों पर भी अगर गौर करें तो खुदा ने कभी नहीं कहा कि जिस किसी पर मैं लानत करना चाहूँ लानत करूंगा या जिस किसी को मैं बर्बाद करना चाहूँ तबाह करना चाहूँ उसको तबाह करूंगा। खुदा की मोहब्बत का तकाजा इंसान के लिए ये है कि खुदावंद का कलाम बताता है कि वो चाहता है किसी की भी जो है वो हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे और इसलिए वो तौबा के मौके भी सबको देता है। और जो तौबा कर लेते हैं उनको कहता है कि वो मेरी नेकी को भी देखेंगे, मेरे करम की नजर, मेरे रहम की नजर जो है वो कभी भी उनसे जुदा ना होगी, मैं हमेशा उन पर रहम करूंगा। और फिर आगे 20वीं आयत में लिखा है, और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब एक ही जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो। मैं आगे 2 आयतें रह गई हैं, इनको भी पढ़कर आगे हम बात करते हैं। 22वीं आयत में लिखा है, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शिगाफ में रखूंगा और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा लेकिन मेरा चेहरा दिखाई ना देगा। तो यहाँ पर 20वीं आयत में हमें एक और बात नजर आती है। अगर आपने परसों की बाइबल रीडिंग को जो है वो अटेंड किया हो तो आप लाजमी कह सकते हैं कि जी परसों तो हमने पढ़ा था कि खुदावंद तो रूबरू मूसा से जो है वो बातें किया करता था। तो अब 20वीं आयत में आकर खुदा क्या कहता है, 20वीं आयत में लिखा है, ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। तो अब ये क्या है, पहले खुदा बताता है, खुदा का कलाम के मूसा तो रूबरू जो है वो खुदा से बातें किया करता था, लेकिन यहाँ पर खुदावंद आकर कहता है कि तू मेरे चेहरे को जो है वो देख नहीं सकता क्योंकि अगर तू मेरे चेहरे को देखेगा तो तू मर जाएगा, तू उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो याद रखे, खुदा जो है वो मूसा से रूबरू बातें करता था, इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस यहाँ पर हमें क्लियरली सिखा चुकी है कि कभी खुदा ने मूसा के साथ जो है वो आग की झाड़ी में होकर रूबरू बातें की, कभी खुदा ने बादलों में जो है अपने जलाल को जाहिर करके मूसा के साथ रूबरू बातें की। अगर बादलों में से खुदा मूसा के साथ कलाम किया करता था तो वो बहुत ज्यादा दूरी में नहीं बल्कि खुदा कुर्बत से करीब तर होकर जो है मूसा से बातें किया करता था और मूसा खुदा की आवाज को बाकायदा सुना करता था, अपने जवाबात भी उसको जो है वो दिया करता था। लेकिन यहाँ जब चेहरे की बात आई है तो याद रखे, खुदा के असली चेहरे को, जलाली चेहरे को जो है वो कभी भी किसी ने मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं देखा। और हम बाइबल मुकद्दस में जब न्यू टेस्टामेंट में जाकर यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा को पढ़ते हैं तो मुकाशफा में मैं जो है इस हवाले को पढ़ना चाहूंगी, बल्कि ताकि मुकाशफा में
میں جو ہے यूहन्ना आरिफ जब रूह के गहरा मसा में रोया देखता है तो वहां पर 2 जगह जिक्र है कि यूहन्ना आरिफ ने जो है वो खुदावंद को देखा। तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसके पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और उन चिराग दानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानित थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। तो यहाँ पर यूहन्ना आरिफ ने जिस खुदावंद को देखा, ये खुदावंद मैं और आप हम सब जानते हैं, ये कोई और नहीं, कोई माबूद नहीं, बल्कि ये मेरा और आपका हमारा खुदावंद यस्सु था, जिसे यूहन्ना आरिफ ने रोया में देखा। और यस्सु का जो चेहरा, जो हुलिया उसने देखा, उसको उसने जो है वो बड़ी तफसील के साथ, बड़ी तरतीब के साथ बयान भी किया, ताकि मैं और आप हम खुदावंद के चेहरे को जान सकें, हम उसको पहचान सकें। लेकिन यहाँ जब तक हम देखते हैं कि मूसा खुदा से बातें किया करता था, खुदा के साथ मुलाकात किया करता था, अभी तक यीशु मसीह जो है वो इस जमीन पर नहीं आया था जिस्म लेकर, उसने फिदिया नहीं दिया था। और जब यूहन्ना आरिफ ने यीशु को देखा, रोया में देखा, तो तब मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु मौत और कब्र पर फतह पाकर जो है वो आसमान पर उठाया जा चुका था। और यूहन्ना आरिफ ने जो यीशु को देखा, तो याद रखे उसने इंसानी जिस्म रखते हुए तो देखा, लेकिन वो रूह में था और उसने रोया में देखा। और यीशु को जो देखा तो उसने जलाली बदन में देखा, किसी और बदन में नहीं देखा। लेकिन खुदा के एक और हुलिये को जो है यूहन्ना आरिफ बयान करता है। मुकाशफा उसके 4थे बाब की 2री आयत में यहाँ पर लिखा है, मैं इसको भी पढ़ना चाहूंगी। लिखा है, मैं देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। अब ये नहीं लिखा कि संगे यशब या अकीक जो है वो तख्त पर बिठाया गया है या उसको रखा है। यहाँ यूहन्ना बताता है, बयान करता है कि जिसको मैं देख रहा हूँ उसका हुलिया, वो दिखता किस किस्म का है, वो संगे यशब या अकीक सा मालूम होता है, उस जैसा नजर आता है। और फिर कहता है, उस तख्त के गिर्द जमर्द किसी एक धंक मालूम होती है। और आगे 5वीं आयत में लिखा है, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना आरिफ जिस तख्त के बारे में बयान करता है, याद रखें ये तख्त जो है ये हमारे खुदावंद का तख्त है जो आसमान पर है, और जो वक्त आने पर मुझे और आपको जरूर हमें अपना असली चेहरा जो है वो दिखाएगा, लेकिन हम जिस्म में होते हुए उसे नहीं देख सकते। और मूसा जब जिस्म में था तो खुदा की हजूरी को वो देखा तो रूबरू करता था, क्योंकि खुदा जो है वो बादलों में जाहिर होकर उससे बातें किया करता था, आग में जाहिर होकर उससे बातें किया करता था। लेकिन याद रखे, जिस चेहरे की बात यूहन्ना आरिफ कर रहा है, मूसा ने डायरेक्ट खुदा को जो है वो उस तरह से नहीं देखा था, और ना मूसा ने, ना किसी और ने देखा, और ना मैं और आप हम भी उसे नहीं देख सकते। कई बार लोग जाहिर करते हैं, ख्वाहिश करते हैं यस्सु को देखने की, तो यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद कई ऐसे लोगों का जाती तौर पर, पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस हुआ है, तजर्बा हुआ है, जिन्होंने ख्वाहिश की खुदा को देखने की, तो यस्सु जो है जरूर उन पर जाहिर हुआ। उसमें हम पौलुस रसूल का जिक्र पढ़ सकते हैं। पौलुस रसूल के बारे में तो बाइबल मुकद्दस में ऐड किया गया है। और उसके बाद दुनिया की मशहूर तरीन हस्ती साधु सुंदर सिंह के बारे में हम जानते हैं। उसका ताल्लुक जो है वो गैर मजहब से था, लेकिन जब उसने जिंदा खुदा की, सच्चे खुदा की तलाश की, तो साधु सुंदर सिंह पर जो है वो यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया। और साधु सुंदर सिंह एक ऐसी हस्ती है इस दुनिया की जो कि 18वीं सदी का एक इंसान था। उसने भी खुदावंद यीशु को जो है वो रूबरू देखा, और उसके भी बयान ये थे कि वो जैसे ही यीशु उस पर जाहिर हुआ तो वो अपने आप को जो है वो काबू में नहीं रख पाया। तो मूसा के लिए भी खुदा जो है वो वैसी ही बात कहता है कि अगर 100% जैसे खुदा है, अगर बिल्कुल वैसे ही खुदा अपना चेहरा मूसा को दिखा दे, तो मूसा जो है वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकता था। मैं और आप अगर कभी भी खुदा मुकम्मल तौर पर जिस बात में यूहन्ना आरिफ जो है मुकाशफा की किताब में जिक्र करता है, एक संगे मरमर की या अकीक की बात करता है, संगे यशब की तरह जो चीज नजर आती है उसकी बात करता है। मैं और आप अगर इंसानी जिस्म में रहते हुए हम कहें कि हम कभी उसे
रूबरू देखें तो हम उसे नहीं देख सकते, हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जरूर है कि जब हम जलाली बदन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हासिल कर देंगे, जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, जलाली बदन में होंगे, तो तब हम जरूर है कि हम उसे रूबरू देखेंगे और उसके साथ रह सकेंगे और उसके साथ गहरी रफाकत में रह सकेंगे। और जब हम एक बार उसके पास चले जाएंगे, अपने जलाली बदन में अपने खालिक को देखेंगे, तो फिर दोबारा कभी भी उससे जो है वो जुदा नहीं होंगे। ये खूबसूरत खुशखबरी जो है बाइबल मुकद्दस के अलावा दुनिया की और कोई किताब जो है ना तो खुदा के असली चेहरे को बयान करती है, ना खुदा के साथ गहरी रफाकत को बयान करती है, और ना हमारे आइंदा आने वाले फ्यूचर को जो खुदा के साथ खुदा की बारगाहों में गुजरेगा। दुनिया की कोई भी किताब बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई भी इस रिलेशनशिप को जो है वो बयान नहीं करती। तो हम बड़े मुबारक लोग हैं जिनका खुदावंद जो है इस्राएल का खुदा है, याकूब का खुदा है, और हमें इस बात पर हमेशा फख्र होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, शादमान रहना चाहिए, और उसी शादमानी के बायस, उसकी मोहब्बत के बायस हमें हमेशा जो है वो उसकी वफादारी में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद मैं तुझसे तेरी बरकत को मांगती हूँ। तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद, अपने लोगों को फजल दे के तेरे साथ चलते रहें, तेरी वफादारी में रहें, और तुझ में खुदावंद मगन होकर तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को दे, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कमी भी ना होने पाए। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मुन्नत करती हूँ, तुझसे दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की तमाम दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों, छुटकारा हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख खुदावंद, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारे मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले एक और आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, हर रोज की तरह अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे पट्टी पर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है, इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है। आप जरूर इसको यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावंद का कलाम, खुदावंद के कलाम की खिदमत को जो है आप सबके सपोर्ट के साथ और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।